एकदम गरम हो जाइए निर्वाचन माहौल भी बढ़ी चलती निर्वाचन माहौल या भितर नेता माने सतर्क हेलेनी एवं भारतीय जनता पार्टी किसी हेवीवेट नेता 4-5 जन नेता जो मैंने कि दुई आड़ू आक्रमण शिकार होती सेमानकर स्थिति कौन अच्छी से माने आगामी निर्वाचन रे जितबे कि नहीं यही क्रम आसतु आम पूरी संसदीय क्षेत्र उपर आज आलोचना करवा 13 बण मु विपिन दास नमस्कार। प्रिय दर्शक बंधु पुरी जगतर नाथ जगन्नाथ ए पुरी रे उभय दल फोकस करिसंती ए पुरी भली केतरा आसन लगी आपंकर मेंट हो नथिबार आलोचना होतला पुरी रे उभय दल काम करिसंती एवं उभय दल फोकस करिसंती फोकस रे रहिसंती। तो ये गत थर पिनाकी मिश्र विजु जनता दल लड़ी एवं डॉक्टर संबित पात्र भारतीय जनता पार्टी लड़ी एवं ये दुई जन भितर नेक टू नेक फाइट होता एकदम क्लीन कंटेस्ट एवं ये निर्वाचन में किंतु विजु जनता दल भोट कमी था 3% पाखापाखि भोट कमी था बेले भारतीय जनता पार्टी 26% पाखापाखि भोट वृद्धि करते एवं एटी त्रिविकु प्रतिद्वंदिता होता सत्यप्रकाश नायक कांग्रेस रू जीति एवं से 21.6% भोट पाई। यह हूँ गला थर निर्वाचन चित्र एथर बाजी पलटि गला थर जो थे पिनाकी मिश्र सी विजु जनता दल विश्वास नहीं ना नुआ प्रार्थी करिछि किंतु भारतीय जनता पार्टी पूर्व भली डॉक्टर संबित पात्र को कैंडिडेट करिछि। तो ये जो कैंडिडेट भितर आम आपन को कहलु टिके आगु जे केते जन भारतीय जनता पार्टी प्रार्थी जे दुई आड़ू आक्रमण होउछंती निज दल तरफ एक अजणा शक्ति से हारिया चाहूँगी ए भाया होउछि एवं विजु जनता दलर जो सागुण आखि अच्छी भिके पांड्यानकर से मध्य कठोर दृष्टि रखी पूरी कन्स्टिट्युएन्सी से संबित पात्र बहु भोट्रे हारी जातु एभला स्थिति से अच्छी। तो आम आपन कही रखु अरूप जी पूर्वर थे आपंकर विधान लोकसभा भुवनेश्वर लोकसभार प्रार्थी थे तांकू नहीं कि पुरी रे एथर लड़ा जाइए एवं विजु जनता दल तार सबु प्रकार आयोजन एवं सब प्रकार कौशल आपणे केमती संबित पात्र को विदा करदेव। तो वर्तमान स्थिति से किए जितब किए हार ए विषय में आलोचना करवा। प्रिय दर्शक बंधु गला थर ये जो विधानसभा अच्छी ये जो विधानसभा ए विधानसभा सबू 7टी जाक विधानसभा एकदम भारतीय जनता पार्टी कड्डा टक्कर देता विजु जनता दल को एवं 2टी आसन जीति पुरी आ ब्रह्मगिरी। तो चलित वर्ष उभय दल से प्रार्थीपत्र प्रार्थी घोषणा कर सारी एवं ये माने आप प्रार्थी माने ऑलरेडी मैदान को ओह्ल सारी। नयागढ़ जिलार नयागढ़ आसन पुरी लोकसभा संसदीय क्षेत्र में आसूची एटी गला थर अरुण कुमार साहू जीति से समुदाय भोटर 52% पाई एवं ईरानी राय समुदाय भोटर 43% पाई जीति एवं एठी विजु जनता दल जिते देखला जे भारतीय जनता पार्टी शक्ति वृद्धि होची से तार कौशल विजु जनता दल कौशल लगेगी ईरानी राय को निज दल को नहीं जाइए। तो ये आम कही रखु जे ए निर्वाचन रे पलि गले आपंकर जो गला थर प्रार्थी पलि जाइथिले नयागढ़ रे बीजेपी एवं बीजेडी मध्य क्लोज फाइट रहिबो। एथर श्रीमती प्रत्युषा राजेश्वरी सिंह को बीजेपी दलीय टिकेट देइछि एवं अरुण कुमार साहू बीजेडी रे अछंती। एठी उभय मध्य एकदम कंटार टक्कर हम एवं एठी ए कंटा टक्कर रे भारतीय जनता पार्टी आगे थिला बोली आमर मने हुए। या पर आमे आसीबा
ରଣପୁର ଆସେମ୍ବଲି ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଗଲାଥର ଯେଉଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପ୍ରାର୍ଥୀ 44% ଭୋଟ୍ ପାଇଥିଲା ବେଳେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପ୍ରଧାନ 47% ଭୋଟ୍ ପାଇକି ଜିତିଥିଲେ। ମାତ୍ର 3% ଭୋଟ୍ ଆଗରେ ଥାଇକରି ଏଠି ଜିତିଥିଲା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଜୋରଦାର କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ହେବ। ଏ କଣ୍ଟେଷ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସତ୍ୟ ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ତାପସ ରଞ୍ଜନ ମାର୍ଥା ଯେଉଁ ବିଜେପି ଲଢ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ମାର୍ଥାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ସମର୍ଥନ ରହୁଥିବାର ଏବଂ ଭିତରି ଗୋଟେ ଫ୍ଲୋ ଥିବାର ଆମେ ଅନୁମାନ କରୁଛୁ। ତ ଏଠି ମଧ୍ୟ କଣ୍ଟାକା ଟକ୍କର ହେବ। ଏ ଟକ୍କରରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏଠି ଟିକିଏ ପଛରେ ରହିଥିଲା ଭଳିଆ ଆମର ଅନୁଭବ ହେଉଛି। ତାପରେ ଆମେ ଆସିବା ଚିଲିକା ଆସେମ୍ବଲି। ଏଇଠି ଗଲାଥର ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ଜଗଦେବ ଯିଏ ଜିତିଥିଲେ ସେ 80,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଭୋଟ୍ ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ଯିଏକି ହାରିଥିଲେ ସିଏ ପ୍ରାୟ 70,000 ଭୋଟ୍ ପାଇଥିଲେ ଏବଂ 10,000 ଭୋଟ୍ ଡିଫରେନ୍ସରେ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କିନ୍ତୁ ପୋଷା ପଲଟିଛି ଏବଂ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ଜଗଦେବ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପି ଶିବିରରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପୁନର୍ବାର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନଙ୍କୁ ଭରସା କରିଛି ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘୋଷଣା ହେଇନାହିଁ। ତ ଯାହା ଆମେ ଆକଳନ କରୁଛୁ ଚିଲିକାରେ ହରିଚନ୍ଦନ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜିତିବେ ଏଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ତ ତାପରେ ଆମେ ଆସିବୁ ପିପିଲି ଆସେମ୍ବଲି। ପିପିଲି ଆସେମ୍ବଲିରେ ଗଲାଥର ରୁଦ୍ରପ୍ରତାପ ଯେଉଁ ଲଢ଼ିଥିଲେ ଆମର ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀଙ୍କର ପୁଅ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବିଜେପିର ଆଶ୍ରିତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଲଢ଼ିଥିଲେ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ପରାଜୟ ହୋଇଥିଲେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଉଭୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବଦଳାଇ ନାହାନ୍ତି। ଏଠି କିନ୍ତୁ ରୁଦ୍ର ବାବୁଙ୍କର ମହାରଥୀଙ୍କର ସପକ୍ଷରେ ନିର୍ବାଚନ ହାୱା ରହିଛି ଏବଂ ସେ ଜିତି ଆସିବା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ତାପରେ ଆମେ ସତ୍ୟବାଦୀକୁ ଆସିବା। ସତ୍ୟବାଦୀରେ ଗଲାଥର ଆମର ଯେଉଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଉମାକାନ୍ତ ସାମନ୍ତରାୟ ଲଢ଼ିଥିଲେ ସେ 80,000ରୁ ସାମାନ୍ୟ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଭୋଟ୍ ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ମିଶ୍ର ସେ ମଧ୍ୟ 62,000 ଭୋଟ୍ ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ଉଭୟଙ୍କର 11% ଭୋଟ୍ ଡିଫରେନ୍ସ ଥିଲା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ସେହି ସମାନ ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ବିଜୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରୁ ଏବଂ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମା ଏଠି ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିଜେପିର। ତା କାରଣ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଥିଲା ଲୋକ ଜନମତ ଥିଲା, ତେଣୁ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମାକୁ ଆଣି ଏଠି ଲଢ଼େଇଛନ୍ତି ଯାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ ହୋଇଛି, ଆଞ୍ଚଳିକ ବାଦ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଏଇଠି ସତ୍ୟବାଦୀରେ ଆମେ କ୍ଲିନ୍ ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଏ ଆସନଟାକୁ ଦେଲେ ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆମେ ଆସିବୁ ପୁରୀ ପ୍ରପର ପୁରୀରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ପୁରୀରେ। ଏଠି ଗଲାଥର ଜୟନ୍ତ କୁମାର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ 49% ଏବଂ ମହେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗତ 47% ଭୋଟ୍ ପାଇଥିଲେ। ଏଠି ସୁନୀଲ ମହାନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱର୍ଗତ ମହେଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁଅ ତାଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଟିକେଟ୍ ଦେଇଛି ଏବଂ ପୂର୍ବ ଭଳି ଜୟନ୍ତ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ମଧ୍ୟ ଏଠି ବିଜେପି ପୁନର୍ବାର ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି। ଏଇଠି କଣ୍ଟାକେ ଟକ୍କର ହେଉଛି, ଏକଦମ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଏଇଠି ହେବ। ଏ କଡ଼ା ଟକ୍କରରେ ଆମେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଟିକିଏ ଭାରି ପଡ଼ିଲା ଭଳିଆ ଆମକୁ ଲାଗୁଛି। ଏବଂ ତାପରେ ଆମେ ଆସିବା ବ୍ରହ୍ମଗିରି। ଏଇଠି ଗଲାଥର ଲଲାଟେନ୍ଦୁ ବିଦ୍ୟାଧର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଲଢ଼ିଥିଲେ ଏବଂ 49% ଭୋଟ୍ ପାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ଦାସ ବର୍ମା ଯିଏକି ଲଢ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ପରାଜିତ ହୋଇଥିଲେ। ଏବେ ଏଠି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ମଧ୍ୟ ଏଥର ଉମା ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କୁ ଏଠି ଲଢ଼ଉଛି ଏବଂ ଉପାସନା ମହାପାତ୍ର ଯେଉଁକି ଲଲାଟେନ୍ଦୁ ବିଦ୍ୟାଧରଙ୍କର ଝିଆରୀ ୟାଙ୍କୁ ସେ ଲଢ଼ଉଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି। ଏଠି ଉମା ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କର ପରାଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଲାଗୁଛି ଏବଂ ବହୁ ଭୋଟ୍ରେ ଉପାସନା ମହାପାତ୍ର ଜିତିବା ଭଳି ଆମର ଆକଳନ ଅଛି। ତ ଗଲାଥର ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁ, ଗଲାଥର
एठू दुईटी आसन रे ब्रह्मगिरी एवं पुरी ए दुईटी आसन रे भारतीय जनता पार्टी आसीथिला एवं अन्य 5टी आसन रे विजु जनता दल जीतीथिला किंतु मन रखु 7टी रु 7टी जाक निर्वाचन मंडली रे भारतीय जनता पार्टी एवं विजु जनता दल मध्य कड्डा टक्कर होता एवं जो तांकर जो संसदीय प्रार्थी 12,000 भोट रे परास्त होते। तो एथर जो भली सेठी गोटे राम मंदिर निर्माण पर राम मंदिर पर गोटे भारतीय जनता पार्टी सपक्ष सारा भारत वर्ष रे गोटे लहर सृष्टि होइछि एवं नरेंद्र मोदी सपक्ष रे मध्य गोटे लहर सृष्टि होइछि। अपर पक्ष रे ए लहर को नवीन बाबू चलित थर किंतु तांकर से आकर्षणीय चेहरा काम विशेष काम करूना करुछि किंतु गला थर जो बड़ी बारिया गोटे माहौल सृष्टि होता नरेंद्र मोदी थिला उपरे उपरे थिला एथर किंतु गोटे इंटर करेंट अच्छी से भाया लगुच। तो आमे एठी आपण मानक अवगति निमंते कहबू जो चलित थर ब्रह्मगिरी चिलिका एवं पुरी नयागढ़ एमती 4टी आसन रे भारतीय जनता पार्टी जीतिबो जदि जाली जाई पारे हाथरू पुरीटा जाई पारे एवं विजु जनता दल 3टी विधानसभा जीतिबो जदि 4 हबो पुरीटा आसी पारे अर्थात बीजेपी 4 विजु जनता दल 3 प्लस माइनस बीजेपी रो 1 प्लस एठी विजु जनता दल 1 आम या पर आसबू कौन हम संसदीय प्रार्थी भाग्य सांसद जो ठिया होकर भाग्य कौन हम जो भली भाव सेठी आम आप कहलु जे सारा भारत वर्ष रे नरेंद्र मोदी सपक्ष गोटे इंटर करेन्ट चली विशेष करके राम मंदिर प्रभाव द्विगुणित करुच्छे जो करेन्टा को एवं समग्र देश नरेंद्र मोदी को तृतीय थर प्रधानमंत्री करने गोटे जनता मानकर स्वत आग्रह सृष्टि होइछि एवं विशेष करिकी ये जो 18 वर्ष रु 25 वर्ष पर्यंत युवक ए माने गोटे पागल होइछंती नरेंद्र मोदी सपक्ष एमानक भितर जो देश प्रेम सृष्टि होइछि ये जो भोटर युव भोटर नया भोटर युव भोटर मान मध्य एवं से माने नरेंद्र मोदी जो विभिन्न देश रे भारत प्रति सम्मान वृद्धि होइछि एवं एठी जो प्रकार रे देश विदेश रे नरेंद्र मोदी को जो भाया सम्मान मिलूची एवं देश जो भाया उन्नत होउची विभिन्न क्षेत्र रे या पाई भारतीय जनता पार्टी प्रति युव समाज विशेष आकर्षित होबार लगी। नंबर 2 कथा होउची ये जो विभिन्न राज्य रे जो महिला मान को जो भारतीय जनता पार्टी तरफ विभिन्न प्रकार प्रोत्साहन राशि दि जाउछि एवं तांको विभिन्न प्रकार ऋण आदि दि जाउछि एठी बीजेपी सरकार को आसिले से भली करिए बोली मध्य महिला भोट को ऊपर मध्य भारतीय जनता पार्टी लक्ष्य रखी। तो यही सब को आमे कले एवं जो बीजेडी रे जो प्रार्थी अच्छा से पूर्व घोषणा ही नथिले दी एबे घोषणा हेले से वर्तमान जाई जनसंपर्क लोक संपर्क होती किंतु डॉक्टर पात्र दीर्घ 5 वर्ष धरी पुरी रे विभिन्न इलाका रे विभिन्न जनबसती रे निजर संपर्क जारी रखिछंती एवं लोकों को भेटिछंती कार्यकर्ता मानक पाखरे पहुँची जोटा कि तांको एबे पॉजिटिव हबो। एई सब दृष्टि को आकलन कले पुरी रे भारतीय जनता पार्टी जितापट अवश्यंभावी आमको लगुच एवं संबित पात्र को परास्त करने भारतीय जनता पार्टी एक शीर्ष नेतृत्व तांकर जो कोटरी से जो अपचेष्टा करुछंती एवं जो एपटर पांडियान और लोलोप दृष्टि देखी संबित पात्र घरवाई ये उभय गोष्ठी मिलित भाव में डॉक्टर संबित पात्र को पराजित करि परिबे नहीं ए भलिया रिपोर्ट आम पाखरे ग्राउंड जीरो आसुछि। आमे आपण को कहि रखिछु आमे काहे कि कहूछु दुई आडु आक्रमण होइछि कारण भारतीय जनता पार्टी एक निर्दिष्ट कोटरी जे कि विजु जनता दल संगे कांध को कांध मिले कि चली
ସେ ଚାହୁଁନଥିଲା ଯେ ଏଠି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏକାକୀ ଲଢ଼ୁ। ଏ ଯେଉଁ ଏକାକୀ ଲଢ଼ୁ ଚାହୁଁନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀ ଚାହୁଁଥିଲା ଯେ ଆମେ ଏକାକୀ ଲଢ଼ିବୁ, ସେଇଥିରେ ଥିଲେ ଡକ୍ଟର ସମିତ ପାତ୍ର। ସେଇ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ଏକାକୀ ଲଢ଼ିବୁ ଏବଂ ଏମାନେ ଯଦି ଜିତି ଆସନ୍ତି ଏବଂ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଜିତନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କୋଟରୀ ଗୋଷ୍ଠୀଟା ଏଠି କାମ କରୁଛି, ସେ ଗୋଷ୍ଠୀର ଯେଉଁ ଗର୍ବ ଗୌରବ ଚାଲିଯିବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏଠୁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ତାଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ ଚାଲିଯିବା ଆଶଙ୍କାରେ ସେ ବାଛି ବାଛି କିଛି ନେତୃତ୍ୱଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ କଣ୍ଟକ ଶୂନ୍ୟ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁ ନୂଆ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏବେ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ, ଗଲାଥର ଅପେକ୍ଷା ଯେଉଁ ବିଜେଡ଼ି ଭୋଟ୍ ପାଇଥିଲା ତା ଅପେକ୍ଷା ଆମେ ଭାବୁଛୁ 70ରୁ 80,000 ଭୋଟ୍ କମ୍ ପାଇବେ ଏବଂ ଶୋଚନୀୟ ପରାସ୍ତ ହେବେ। ତ ଆମର ଏଇଟା ଜଷ୍ଟ ଆକଳନ ମାତ୍ର। ସତ କେତେ ମିଛ କେତେ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ବ୍ୟାଲଟ୍ ବକ୍ସ ଯେତେବେଳେ ଗଣାଯିବ ବ୍ୟାଲଟ୍, ସେତେବେଳେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ଆମେ ଆମକୁ ଆକଳନ କରୁଛୁ ଯେ ଆମର ଆକଳନ କେମିତି ଲାଗିଲା ଏବଂ ଆପଣମାନେ କେତେ ଦୂର ପ୍ରଭାବିତ ହେଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ଆଜି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଆମକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆମକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆମକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ପୁନର୍ବାର ଦେଖା ହେବ। ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।